Jorani Kok Panda nanya bagi nasi kok kapan jatuh takut nama seperti ini Jorani Kok Pandawo tini 22 tarik November 2025 halmari tini Jorani Kok Pandawo je kewang ma kok tuma kotor thumuya itu bukan norni bagai kapan takut bokok cong tini Jorani Kok Panda ni pulyano satai kelayo bowagra je nilar ketong mani asuk thangnai 18 tarik November ni simi kumulungo je Unko bolai tog lai nglai mani party office sebai lai mani silai kog lai mani tai kes lai mani nok khur lai mani hai kangmak pati mung tong mani yagulo bonilar kha tong mani yagulo tini phai sok pai kya ingke bo tini phai kyan ke no oro agotala airport of phai kyan ke no bo tini kaisa kok tuma thungner bai sungjaka je nung o je pati mung no tini tam sanai bobagra poriskar kok sai kheraka khasteo kerong raida mathangna ni baginai jeske pano kerajaan primarom nai department nai mathang bodol je saya khajai mo thari pang thung BJP ni pang thung borno taya kardi inke aboni ulono justice phainai saya no borok nei srai ke neutral ni kok sapaika kranai bogra ni kok joran kok pandau pulyano khumlungo je party boklai tongmani kok no je samani kok no srai ke sai khanaraka kok mo thumero bai sungjagai to speak about and how do you see into, because repeatedly the allegation is coming on your party particularly? No, I think if you notice this time our party offices have been burnt. Now we would not have burnt our own party offices. हमने तो अपना पार्टी ऑफिस को जलाया नहीं होगा. Our workers were beaten up. हमने तो खुद अपने वर्कर्स को पीटा नहीं होगा. तो जिसने मारा है उनको भी पकड़ना, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए. So to say that there are miscreants on both sides of political spectrum. आज एक दिन CPM का झंडा में था, एक दिन मेरे पार्टी के फ्लैग में था, आज BJP के फ्लैग में है, कल कांग्रेस के फ्लैग में होगा. प्रॉब्लम है कि जो भी गुंडा एलिमेंट्स है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक फ्लैग आज उठा रहा है, क्योंकि गुंडे का कोई पॉलिटिकल धर्म नहीं होता है. आज BJP का फ्लैग में, एक समय CPM के फ्लैग में था, बीच में शायद मोथा में आया होगा, कल फिर कांग्रेस में चला जाए. गुंडे के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए. लास्ट टू क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं. महाराज, योर one of the minister who belongs to your party had categorically said the home ministry is one-sided. They are not taking action against the miscreants, and he even demanded if home ministry is given to your party, it will work better. And another, on how do you see into their development that is taking place? You are talking about Animesh Debarma's statement. Let me speak to him. In what context has he said it? Because he had gone and visited the people. मैं उनसे बात करके मैं उनसे पूछूंगा कि on what context he said it. But मिनिस्ट्री डिमांड करना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं. That is his democratic right. But I think right now the most important thing is कि हमारा रैली 27 तारीख को है. नवंबर 27 तारीख को अस्तबल ग्राउंड में हम लोग रैली करेंगे. कॉन्राड सांगमा इज कमिंग, डैनियल लांथासा इज कमिंग, मुलुमो किकोन इज कमिंग, Ajay Edwards from Gorkhaland is coming. Many people are coming on the 27th. और उस रैली में हमको एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करना चाहिए. आज होम मिनिस्ट्री डिमांड किया है, कल मैंने भी खुद कहा है कि वी कैन हैव अ तिपरासा चीफ मिनिस्टर. लेकिन द पॉइंट इज दैट पीपल शुड बी बेनिफिटेड एंड देयर शुड बी नो वायलेंस, बिकॉज जब वायलेंस होता है तो गरीब इंसान का नुकसान होता है. मैंने आज तक नहीं देखा anybody who is rich and powerful losing their shop or their property. Is only the poor who suffer. So I am against any form of violence, and if the chief minister thinks that there can be a larger dialogue between Tipra Motha, BJP, the police officials, I am welcome. गए बुआग्रा साइ खनारका जे बुनाय तंगनाय रमफेरनाय सकफेरनाय नक सकनाय जे पार्टी फानथों रम नांनाय किन्तु बदल काइसेन न सिमि रम खेंग्लाक जे जाय खाने बन मारमनाय हाय हिनाय बुआग्रा क्राक अबाहाय से काइसाके कक सावहनि पान अनेक हिसाब के कक साजाक जदि आनि तिप्रा मथा पार्टी खाइथगान बरमनि किन्तु BJP पार्टी नि बरबो जदि तकि तंखाके सगि तंखाके बुइ तंखा बन मारमनाय हिनाय आलादा ताकासा खेला खंगि रोखा कसारो
যদিও মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা হোম ডিপার্টমেন্ট নো जोंनो रैनाय दिहनि सामानि कक न तै बोआग्रा साइ खानरका जे आबो जे मन्त्री अनिमेष देबबर्मानि कक बबाय सालायनाय एबा बन बिनि खुकपां आबो बनन सोंदि हनै खापने ताते बुकुक सं अबनि यागुलो बोआग्रानो ताइ काइसा तिनि जे नॉर्थ ईस्ट नो थानसा खलाई खरां काइसानि जे सबा खलाइमानि तैबो बतिनि कक सागा कक तबा थुंदर गय सोंजागै जे नॉर्थ ईस्ट नों जे थाङै कक साब्लाइ मानि मीटिंग खानि बाहाय अपडेट दं बसाइ खानरका नॉर्थ ईस्ट जों थानसांनो नांगौ थानसाखाय खरांथि सानानि और कोनो कनराड सांमा तमा पार्टी खलाई प्रदोत किशोर तमा पार्टी खलाई आबाहाय कोनो ककरे कगुखा नॉर्थ ईस्ट नि जे मानथाय नांथाय आबनो खरां काइसा के तुन सरिना बागै जों थानसांनो नांगौ अ थानसा ओङै दङ बलाय खेल द कद खायनाय थानसांलाय दङ ताय अ जे नॉर्थ ईस्ट वन नॉर्थ ईस्ट नि जे खरांथि सालाय दंमोन आरो जतन तरक फाइ दं हनि साइ खानरका बोआग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा बिरखुं खलाव तिरि तिरप्रा हावका फाइखेनो Sir, what is the latest meeting you had on what is the One India, One Northeast? Very good meeting. We had people coming from Assam, people coming from Arunachal Pradesh, from Bodoland, from Karbi Anglong, from Dimasa Hasao, Meghalaya, Manipur, Nagaland. So the meeting was very good and we have made significant progress. And I think we are on track to create a new idea for Northeast, which will be taking a larger perspective of speaking out for the entire region from a single point of view. Repeatedly this confusion is coming about what will be the future of Tipra-Motha, which will be merged or it will be a new identity that will come, sir. We have been very clear that there will be a new identity created. Now new identity is created when different sets of organizations amalgate and come out with a new idea. Now when I'm saying that, we are not merging into one party and losing our identity. We are coming with a concrete steps and plans on how we can come together and speak as one voice. And when we speak as one voice from the point of view of a Tiprasa or a Garo or a Khasi or a Meitei or a Naga or a Kuki or a Arunachali, and within Arunachal also you have different communities, Dimasas, Bodos as well, Karbi Anglong as well. So we are all trying to come together. Nobody is trying to finish each other's identity. We are just trying to strengthen each other so that we come out with a single platform and speak in one voice. Why is it more important to come in a single platform? I think it is very important. I think nobody is asking what happened to NDPP when Mr. Rio and NPS. Gay खाबने तादे उसों बोआग्रा अकंग न साइ खानरका जे नॉर्थ ईस्ट थानसा ओङै दङ गay ताबुक नॉर्थ ईस्ट थानसा खांखांके साब किरना कलाय त्रिपुरा हासेव तामोङै दं अकंग न सानान थांखांके त्रिपुरा हा नि जे ताबुक त्रिपुरा सा एकॉर्ड ओङै दंमोनि मेसेज जे एकॉर्ड ओंनानि कक न कासुना बागैनो जे ताबुक हासेव हापां खाइ दंनाय रक त्रिपुरा मथानि हामिया मेसेज दिल्लीयाव तुनहरै दङ हनै बो अक्सिलाय दङ त्रिपुरा मथा आरो बिसिङो OITM ni James Deborma Bobin social media of Pai Facebook of Pai or Coxil Chaka, but Tabuk Nayo Hasteo Lukro, Kamungi Bulaitong, Toglaiton, Man Taimai Yangatong, Ngake, Jodi Tumuno, Tiprasaronica, one solution, Unitakanke, almost Zungzang Nangla Kamo, Protibat Kagala Kamo, Joton, BJP, Takamo Tumuno, Tiprasarok, no choice man headed that Kanke. Or social media Saka, Piaba. তিনি বতাইছা সোশ্যাল মিডিয়া ও বিন ফেসবুক ও ফাইনাই ও যে তিপ্রা সারক সাদক জাকমানি মান থাইরাজাय आङै दंमानि ताई इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स खाबि दंमानि को जेमन तिनि बाहायनो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाबमानि कक्तमा हाय कासै फायौका आर बिसिङो खवाइ थानानि पुलिस तिनि सानजाराव खवाइनि दुर्गानगर आमचायो खरकसा सिक्लानो रमखा थानानि ओसि कृष्णदन सरकार साका रमजाननि मोहम्मद सागर फराजी बांग्लादेश खुलना जिल्लानि दन सागर आमचायो पुलिस थानिव रमजाननि सिक्ला साका पश्चिम बंगनि सिमि गुवाहाटी तै खवाइ फाइनि बांग्लादेशआव हाबनायनि बागै पुलिस बिन थानिव 3टा मोबाइल मांखा तै भारतनि रां 7300 मानखा ताबो अ जे माइ घटना र खाबुंखौ बांग्लादेश लाइ दङ फेकजोंनि माने कागरिमै आङै दङ दखानो डेभलपमेन्ट कसालाय दङ अ जराव जे ताबो नॉर्थ ईस्ट हानसाङै जे गेटा टिप्रालेन्ड सानमुं इङांका बा डाइरेक्ट फान सानमुं जसन सानमुं
असामनो नाहारनानै गायनो उपाय नर्थ इस्ट थांसा नर्थ इस्ट थांसा साननाय बागिनो थांनाय सालखिया सिगां डेट मानलिया फियाबा बोसगांनि 27 तारिख नवेम्बर सरकार कासुtung आसबल प्रग्राम खालामनाय तिप्रामथानि बोखाक्तै 27 तारिखआव फुनुकजानाय नर्थ इस्ट थानसानि पान्डा आरो नर्थ इस्टनि गोबां लिडार्स फायनाय कनराड सांमा सं फायनाय ताइ त्रिपुरा हास्टेनि गोबां लोकरक फायनाय हायनोहाय जों नर्थ इस्ट थानसा जों नायो चिनि मानथाय ताइ नर्थ इस्टनि लोकरकनो हामक्राय खायावै कोन्दिनो भारत हामक्राय इंगिमानिया आ मेसेजनो तुनसाना बागिनो अ सालो संसाजागनाय जत लोकरकनो आबनो तुइनाय किसा खाहाबनानि फायनाय बाय कबाखा YTF नि जनरल सेक्रेटारि जेम्स देबबर्मा जत्तनो खुलुमका सिनि जत्त फाइबो काइसा तिप्रासानि लाइबोमा एबा हिस्ट्री सा थानसा खलाई ना CPM ना BJP ना कांग्रेस ना IPFT ना तिप्रामथा शुधु मात्र तिप्रासा उंगै बसकांनि 27 नवेम्बर आस्ट्रबल ग्राउंड लोकु कुथुमुं पान्दा खलाइजाकनाय ओ लोकु कुथुमुं पान्दानि बिसिंतै तिप्रासानि जे जस्टिस नि खरा तिप्रासानि सातकजांमा खरा तिप्राजोग्रक रेप खाइजाकमानि खरा तिप्रासारकनो सुसन वंचित खलाइजाक दंमानि डेप्राइभ खलाइजाक दंमानि तिप्रासारकनि राइट्स न आसे बसर बसर रमै जे सुनो रजागि आंनि दंमानि तिप्रासारक जे सातकजागि दंमानि तिप्रासारक जे इनजस्टिस निजिन हावं दंमानि तिप्रासारक निजिन हावनो सेकेंड क्लास ऑफ सिटीजनशिप दंमानि ओ खरां रखनो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि थानि होनानि बगै ओ लुकु कुथुमुं पान्दा सुदो अमसक सिमिया सिनि खापांनि मारे किसिं सं ओ सालो सिनि तिप्रासानि खरां न तैबो मानजु फाइना बगै मेघालयनि मुख्यमंत्री सिनि सार कनराड सांमा फाइतंगो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बुंनि फाइतंगो नागालैंड नि फॉर्मर मिनिस्टर मनोहर किकोन सार फाइतंगो पीपल पार्टी ऑफ असम नि फाउंडर दानियल लांगथासा फाइतंगो मणिपुर नि MLS फाइतंगो नागालैंड नि MLS फाइतंगो अरुणाचल नि MLS फाइतंगो This is the first time ever in the history जे तिप्रासानि खरां नि बागै तिप्रासारक नि जंजाल नि ककनो तिप्रासानि मक्तै नि ककनो खरां मानजु फाइना बागै गुबुनि हास्टेनि कतर कतर लिडार्स अफ फाइतंग हाइजि आं कयने जत्त सिनि रांसाकनि मारे किसिं सं आ सालो बरया कारे आ सालसा न जस्टिस नि बागै राइट्स नि बागै तिप्रासानि थैंगै नरक जत्तनो पार्टिसिपेट खायनानि सातुं वाटे जत्तनो न सुं मेसेनै आ सालो सुं अटेन्ड खायनाय ताइ सिनि हाबुबाग्रा ताइ गुबुनि हास्टेनि बररक सुंनो तामकप पुसा सुं खाबाय खुबायके खनावै थानसानि मारिवो सुं बसकांनि सालो हिमनाय ब्लाइ ब्लाइके हामबाय आं कयनाय जत्त सिनि नाय तंनाय खापांनि ताकुक बुकुक सं अ भिडियोस न जे मानसा न शेयर खायदि ताइ जानि जानि बायप न जानि जानि न हायनो हाय आगरतलाव कतर लुकुथुम पानम थांनि दङ तिप्रामथानि त्रिपुरा प्रदेश BJP नि बोखाक्तै सालखिया सिगां मन्त्रि सभाव ककचाबजाकमानि जे सासनस्लाइबो गोबां सेबुगत लांनानै थाङै दंमानि आबरंनो खाका हामिया फारका हासिल मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा नखबि मन्त्रि सभानो ज तरकनो BJP आमनो कारि बाहायनो तिनि आगरतलानि प्रदेश BJP तांनगो ककनो थुनेर पान्डा खाइ हामबा या फारका याकचु कास्कु सुबल भूमिक ताइ आमनो कार्यबाहिनी ताबुनि सरकार का लुकुरकनि किसिं सरकार हास्टेनि केरं रायजानति कक साना थांगैनाय मोजां भूमिक साका दल ताइ सरकार जेफ्रुबो हास्टेव टंकचां नायो ताइ टंकचां नारना बागै कक रजाक हास्टेव तिप्राबानजै जत थानसाके टंनानि बागै एक त्रिपुरा शेष त्रिपुरा स्नाम लांनानि साकाव ब फानबक सिनका कक मथुनि बसकांगो सालो मानजाखा बदलनि कास्कु याकसु कास्कु तापस भट्टाचार्य GS बिपिन देबबर्मा संरक ताइ हास्टेनि जे हाबां सामुं ताङै टंमानि बिसिङो चाकरि tlangma bai baksano जे ताबुक नंको वुमेन्स यूनिवर्सिटी बरिरंनि बागै यूनिवर्सिटी तांनानि नाय दङो ताइ जे टेक्निकल यूनिवर्सिटी रक बाहायनो आलादा फियरन नाय दंमानि आ सामुरनो हामबाय फारका आमनो कारिबो TTAADCO खुमुलंगो जे बुलाइ टंलाइ इंgi दंगनि पार्टी मंगो ब तिप्राम थारनो ताइसे ककसिल जापिका जे तुमुंनो ताबुको तिप्राम थानि नेतारक तो साइटं जे सायानो रम दिहनै किन्तु बरनो रमना थांकांकेनो बरनो बरक ताइसा थानाव थाङै डेपुटेसन दियो आवाहाइता रम दिहनै हाइकेनो ककसिल चाका सुबल भूमिक खनायनि दि बंनि तिनि प्रेस मिट উপস্থিত সকল সাংবাদিক অতি চলল রাজ্যের মানুষের একটা
অ্যাংজাইটি সবাই জানতে চায়, কারণ আমাদের জনপ্রিয় প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ উনি একটা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কেমন আছেন সবাই জানার একটা আগ্রহ, কিন্তু আমাদের রাজ্যবাসী শুভেচ্ছায় এবং মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী আশীর্বাদে উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তার জন্য আমরা যারাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যারাই এই চিকিৎসা দিনরাত পরিশ্রম করে এবং ওনাকে সুস্থ করে তুলছেন তাদেরকে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা প্রদেশ থেকে। পাশাপাশি আমাদের সরকার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেমন এই সরকারের ভ্যারাইটিস ডিপার্টমেন্ট প্রায় 400-এরও অধিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হচ্ছে। তারপরে সেটা আপনারা জানেন যে এই সরকার আসার পর থেকে রাজ্যের আনএমপ্লয়ি যারা বা আনএমপ্লয়েড ইউথ তাদের জন্য সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তাদের যাতে সরকারি জব সৃষ্টি করা যায় বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদেরকে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি আমাদের সরকার দুটো ইউনিভার্সিটি, একটা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আরেকটা মানে ওমেন্স কলেজকে আপগ্রেডেড করে ওমেন্স ইউনিভার্সিটি, যেটা আমাদের রাজ্যে প্রথম হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই এবং এটা এই রাজ্যের জন্য এখন সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। পাশাপাশি রাজ্যে সাময়িক কিছু ঘটনা যেগুলো অনভিপ্রেত ঘটনাও হতে পারে, এগুলো নিয়ে আমরা সবসময়, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি তার রাষ্ট্রবাদী চিন্তা চেতনা, তার মধ্যে যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম এবং শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য সংহতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা ভারতবর্ষে একটার পরে একটা রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করছে। এবং আপনারা দেখেছেন বিহার নির্বাচনে সমস্ত সব কিছুকে ইয়ে করে ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি বিহার নির্বাচনের মাধ্যমে যে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী নবভারতের কথা বলছেন এবং সারা পৃথিবীতে আজকে ভারতবর্ষ মহাশক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে 2014 সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার শপথ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, তার প্রায় আজকে 11 বছর, এই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ থেকে বিকশিত ভারত, এই সময়টার মধ্যে ভারত কি ইন্টারনাল কি এক্সটার্নাল মানে অন্তর্দেশীয় বা বহির্বিশ্বে এতটাই শক্তি সঞ্চয় করেছে যে আজকে বহির্বিশ্বে সমস্ত দেশ ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে এবং ভারতবর্ষকে এখন সবাই শ্রদ্ধা এবং সমীহ করে সেই জায়গাটা। এবং যে কারণে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে বিহার নির্বাচনে এত ব্যাপক জয় কেন হলো। ভারতবর্ষে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা রাজ্যে ক্ষমতা আসছে। সুতরাং আমরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা আবারও আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী এবং আমাদের বিজেপি সর্বভারতীয় নেতৃত্বদের আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি রাজ্যের যে কিছু ঘটনা, যে ঘটনাগুলো এর মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে দু একটা জায়গাতে কিছু ইনসিডেন্টও হচ্ছে এবং সেই ইনসিডেন্টগুলি অনবরত ইনসিডেন্ট, এগুলোকে আমরা সমর্থন করি না। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি এটা একটা সর্বভারতীয় সর্ববৃহত্তম রাজনৈতিক দল। আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা দিয়ে উপলব্ধি দিয়ে কাজ করি সংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়। তাই কোনো ধরনের হামলা, উচ্চুতি, সন্ত্রাস বা এই ধরনের কোনো ঘটনাকে আমরা কখনো প্রশ্রয় দিই না। ভারতীয় জনতা পার্টি এগুলোতে কোনো দিনই প্রশ্রয় দিয়ে রাজনীতি এইসব ঘটনা আমরা করতে চাই। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও ঘটনা হচ্ছে না এটা আমরা বলছি না, এবং সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যতটা দায়িত্ব নিয়ে সেটা করা দরকার আমরা করছি। এখন
তার মধ্যেও কিছু ঘটনা এই খুমলুংকে কেন্দ্র করে, যার মধ্যে খামাनि दादे बुकसं তিনি তো 22 তারিখ নভেম্বর ফেবা থাंनाय 18 তারিখ নভেম্বরनि কাইसा त्रिपुरा हास्थापनानि बखाखै नगर उन्नयन दप्तरनि बखाखै आरबान डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टा गारनि बिसिंतै टीटीएडीसी एरिया न आरबान एरिया व तलां थांमानि माने जनरल एरिया व तलाङै थांमानि कायसा साख्लायमुं रोजाखा आरो त्रिपुरा म्युनिसिपाल एक्ट 1994 नि 3 राजानो रगै अधिकार रगै राज्यपाल तलाव जे लिस्ट माने ओ आमचाइ रकनो खबै कायसा ट्रान्जिशनल म्युनिसिपाल एलाका एबा बिश्रामगंज नगर पंचायत हनै स्रामनानि बागै नाय दङ आ जे स्लाइजाकमानि आमचाइ रकनि तंनाय रक ऑफिशियल गेजेट कारिमानि सालिसिमी नखाता बिसिनो अ दागि मुंनो रगै जे कुनु प्रब्लेम तंखांके सुइनाय माने आबनो आपत्ति जानो नांनाय सचिव माने सेक्रेटारि नगर उन्नयन विभाग आरबान डेभलपमेन्ट बेडेक त्रिपुरा सरकार आगरतलानि आरो जमा मारो खायनै जे साख्लायजाकमानि बिसिङाव सिपाहिजला जिल्लानि न ब्लक बचरिलाम आरदि ब्लक आरनि बिसिङाव ग्राम पंचायत हिके बिश्रामगंज ग्राम पंचायत सेसरिमाई ग्राम पंचायत बरजला ग्राम पंचायत तै बरजला ग्राम पंचायत पूर्ण आमाय खैनाय आमतली दक्षिण चरिलाम बरजला तै बरजला आमचाइ रग 5टा 7टा पारा रखबै जेमन जुर पुकुर बिश्रामगंज बाजार समतल आमतली समतल पाथाली बिश्रामगंज पुष्करबारी नालजला विवेकानन्दपल्ली अबरंनो तीनाय कायसा ग्राम पंचायत आमाकेन थालबाङा बालुवारचर आमहाय रकमा सरनथि कलोनी कामराज कलोनी आमहाय जागारावनो ती ताई गोबांमा पारा खबै टोटल 4टा जागाव ग्राम पंचायत खालायनायनि बागै साख्लायखा ताबु ओ जे खालायमानि बाय टीटीडीसी एरिया न बायगे ग्राम पंचायत खालायनानै नाय आबन बागै बसकांनि 24 तारिख नभेम्बर बरक गोबांमा तीनाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नि थानिव डेपुटेशन दैनि बागै प्रेस मिट खाइ साख्लायखा चरिलाम त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटी तिनी प्रेस मिट खाइ कक साख्लायखा ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट बुद्धदेव बर्मा ताइ तंखालाव गियो त्रिपुरा मथानि जुदा जुदा आदं रक टीटीडीसी एरिया नलव आनजिनि एरिया सानाममांलाक ग्राम पंचायत सानाममांलाक और बीसीसी तना नांनाय हिनि बरनि सानमुं खनायनि चिन्ते थुमितो जा ककथुम एडभोकेसन मो अलरेडी फाइनलाइज जोंहा आबनो खानावैस जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारण जों मनि सिगांबो सिनरो इनफरमेशन माने सिनि अनरेबल एमएलए मरमनां दाखाथुं दाय आंनि जि ब्लक प्रेसिडेंट थांनायनि सिगांनो अबजेक्शन दैखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जों दिनै नोटिफिकेशन दंमोन बर जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारण के बोसोरनि सोमबार 2024 बोसोरनि सोमबार 24 तारिख 2025 24 तारिख नभेम्बर जों डीएम नि थानि कतर कायसा डेपुटेशन दनाय ताम निमले सिनि इंटरेस्टेड सारा विदाउट सिनि जे बीसी इंटरेस्टेड पब्लिक इंटरेस्टेड सारा बाकी बर नोटिफिकेशन कारिमान हम खूब चैलेंजिंग थानाय सिंगे सिनो पब्लिक इंटरेस्ट सारा बा इनफरमेशन सारा बाकी बर म खगै खायमानि गे म तो टोटली बर खगै खायो गे सिनि बर बिसिङो बर साव बर सय सिग्नेचर खायका जे सिङो ए नगर पंचायत खायन बागै सिं जे अमन गसि सिनि बर मासा मसुर नाय दं आबनो सिं आइडेंटिफाई खेति खाय आ मेन कारण के म कम्युनिस्ट सिं बसने अमान देव सिं सिनि फ्लैग बानातनि सिं डेपुटेशन थागिया सिं अरनि जारा त्रिपुरा तंनाय अ बिश्रामगंज आमजों त्रिपुरा तंनाय बर सिं साव सिनि बिश्रामगंज त्रिपुरा मथा ऑफिस बसकांग सिनि विदाउट फ्लैग थांसा त्रिपुरा हानसा ने डीएम मजिस्ट्रेट नि थानि सिं डेपुटेशन दिले सिं नांखांके सिं मनि बागै जुदर बागै प्रस्तुत दं कामनि माने सिं एडीसी एरिया न कुनै सिं केबल सिं जनरल एरिया बा नगर पंचायत खायने सिंगाबो रेगुलार सिंगाबो बागै सिं समाननो डेपुटेशन सिं रनाय बने बागै आङो एलाकानि चत विशेष खाने मास्टारपाड़ा बरकुरबारी जेमन करैमुरा जेमन तुइचाकमा जेमन पुष्करबारी जेमन रामकृष्णपल्ली विवेकानन्दपल्ली दशरथपल्ली गदिनी नरजला पदनगर बासतली ओ एंटायर या तैसा चुरपुकुर ओ एंटायर एरिया नि जे त्रिपुरासां दंनाय ताम बीजेपी ताम सीपीएम ताम कांग्रेस ताम मथा
जों we are not involving party जों party flag tini जों बेना तंगे आद्राव थाङो दिब्रा साङै बनि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जों ADC नो तंनाय जों ADC जों नारनानि मंगाके जों नगो खरकसा खरमैके अंखनानि नांनाय सम्माननिनो 10 तानि बिसिङाव फाय सबायनाय नांनाय जों बिसांग ब्रह्मपुत्र पार्टी बिसिङाव सिमिसिङाव ओनसोलनि रेलि खानाय जोंनि मेजिस्ट्रेट सिबाहि जन मेजिस्ट्रेट खानाय जों डेपुटेशन लाइसेन्स जमा होनाय बनि बागै आं सानाले मुसो नंनि बिसिङै नरक अककनो पिरदि बिश्रामगन्ज कासे हिस्ट्री लेंलामा हात gai tipra motha hanyo hai hapani hanyo sengya kugyawei je kuno samung khlaimani tai aba hike gram panchayat extend khlaya nai tongoni no chajengai debate chondonai basawkha lamao dofani bagai hnei tai tipra sarongno bisibon tonani sanmung sanai tabogani apawo je koktoma tongo bongkai BJP tai tipra mothono tabog yang joining ni tongmani jagao IPF tibo uram joining mani tongo arni bisingo tini cha salo korbuk sub division ni bisingo khobjagnai mondir gat ni lukrok dal bidal bodol yakar lai borok no khung siri ni sisini voter 17 voter unko IPF ti eba dabro ni bana rom phajaka boro lamsogei naharka korbuk block ni BSC mane block advisory committee vice chairman eba youth IPF ti ni central vice president Pranab Tripura tai gonda teisa division president nok hoboi IPF tini joto tangkra adong rok nai nei sin tini kok thumitu jak joining man lai tongmani kok IPF nongoi joining program se joining program o tini phai manjak thaika korbuk sub division ni ongoi tini BSC chairman Pranab Tripura এবং যিনি কন্যাদৈসা ডিভিশন কমিটিনি প্রেসিডেন্ট চরণ বাসি ত্রিপুরা এবং যারা লিডার তিনি ফাইনাই মানজাক ফাইনাই বনো বেলেগে হামবাই আফারো এবং তিনি কখে অবশ্যে তিনি জয়নিগো বিভিন্ন দল আকারে 7 ফ্যামিলিনি 17 ভোটার যিনি IPF পার্টি দা বরগ বরক জয়েন করে কাজে जों সাইমানো গন্ডা দুইশা ডিভিশন সাব ডিভিশন এবং কোরবুক সাব ডিভিশন অবনিনি এডিসিও ইসানিনি নিনি ভৌগোলিক দিক দিকে ইসা দুইটা বিসি আর মানে ভুটাননি দিকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে সমস্যা দমানি কারণ বাহিকে সমস্যা বড় কোরবুক সাব ডিভিশন কোরবুক বিধানসভাকে বড় কোরবুক মারব এবং এডিসিওকে বড় নিনি 24 সাইমানকে ভোট মারব তার কারণে এই দুইটা বিসিনি ইনক্লুডিং আর নিনি রিসেটেলমেন্ট সহ যিনি পার্টি IPPও তিনি জয়নিং থাইপাইকা এবং ইসকাং 24 সাইমানগুলো বড় ভোটার হিসাবে আর জন্য মানে 24 নি ক্যান্ডিডেট ভোট মারনাই তার কারণে অবনি বাগে जों তিনি আর ফাই মানজাক খুঁজাক তিনি পার্টি IPP গন্ডা তেসা ডিভিশন কমিটি লিডার সহ এবং কোরবুক সাব ডিভিশন IPP লিডার সহ जों ব্রহ্ম ফাই লামসকা অবনি বাই yang IPF tino kari tipra motha to salbrum no joining ni tongo tirini salbrum ni joining mahai 19 chorelam constituency ni bising klanyai BJP khayal tongla rok nukhung khungbani 25 jona voter tipra motha bana rom phalyauka borno bodolo lamsogina harka MLA Subodh Debbarma 19 chorelam ni block president bohainyo Buddha Debbarma tai tongkha BJP ni agini ex chorelam block chairman bohainyo tau Rajiv Debbarma BJP ko tipra motha habjak tai tipra motha joda adong rok turuk joining nugui tongkha salbrum haino hai chorelam rogobo phai tongkha kabuma borok tipra motha wo borok khoroktam BJP ni tongmani borok tini ei 5 family 25 voter tubune sini borok tipra motha hapaike ang borok আমি বলতে চাই আমাদের মাইনরিটি সেল ভাই বোনদেরকে একটু আগে আমরা বাসনে শুনলাম যে আমাদের এক্স ব্লক চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মা উনি যে বলছেন উনি তো RSS এর ট্রেনার ছিল বিজেপির অনলি দ্য ডিভাইড এন্ড রুল RSS হিন্দু মুসলিম এবং এই জাট পার্টির একটা ইয়া করে এই সব তাদেরকে শেখানো হয় RSS এ কিন্তু মুসলিমরা কিন্তু আমরা রাজনীতি আজকে বিজেপি রাজনীতি করে আমরা দেখলাম এই 1 বছর 2 বছর আগে যে কতটা ত্রিপুরা রাজ্যে মসজিদ পড়লো সেই বিজেপি করে
যদি আমাদের মসজিদ যদি ধর্মীয় মসজিদ যদি করতে হয় তাহলে এইসব পার্টি করে কি লাভ। তাই আমি তাদেরকে বলতে চাই আগামীতে একমাত্র ভবিষ্যৎ বিভাগরা হাত ধরে, যেহেতু আপনারা এডিসি এরিয়াতে থাকে, কারণ আপনারা এখানে এই এডিসি এরিয়াতে যদি থাকতে গেলে আমরা ত্রিপুরা এবং আমরা মাইনরিটি সেল যদি মিলে যদি কাজ করে আগামী দিনের এই রাজ্যটার উন্নয়ন এবং আমাদের এডিসি এরিয়াটা উন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ত্রিপুরা যে দাবিগুলা এটা যদি পায় তোমরাও এখানে উপভোগ করবে। তাই আমি তাদেরকে নবাগততে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, তাদেরকে স্বাগত জানাই, যেহেতু তারা মহারাজের ব্যানার ধরে আজকে তারা ত্রিপুরাতে জয়েন করলো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ini obo bastul edisi village committee ni bisingo klaijak obo nathong bazar no jora Tripura mothoni kaisa jogdan sabha program o programo BJP ni 5 poribar ni 25 voter tubui ini Tripura mothao jogdan khaija borok actually saimia BJP ni adorsho tamo BJP ni nahar mungtamo borok tu saimane Bang borok tayaro tonga nalia tam ningke BJP ni nahar mungkha borok no jat patri sigagnani dormurti sigagnani abo borok saiman mani pore borok wansungui dakha borok o jaga tongiya jehitu edisi area o tongnani kangketo Tripura sabai tonga nango Tripura saba tongui Tripura sara je party sabu bortomano je choli jongmani o party Kabangni taute bukuk chong unai kenu khunanok joining ni kok tabuk phadikete kok tomatongko kasara sawana khumulungni jaga panjang pusne ro khumulungo hani hai kok kok phayuka khumulungni degree college ga no jaga kaisang ke dalan tangjak mane ko gonang sat gonang tai kika hinyo jaga no kagos bo tongo nor tungno painang ke kok sahori mano 8732 8481 40 o nambaro kok sahormani bisingtei tai o jaga paimani bisingtei norok tumuno dam khatilai keba norok na halai mano tai norok manana jaga kahamno thangai naimani yagolo college degree college ganao parike khabon tata buksong tini tebo kok thum tongo jemon bangladesh kok saka Tripura Bar Council ni saktarung tini Agartala mukto darao 26 jon adasa katal engko law college pass khainai kerong kerengna bagai kaisa certificate ya phatraka Pandawa Hatini Advocate General Sokimoy Chakraborty Nobin ko katal INGB mane lawyer rokno saka INGB pesa sakriya engko soinai serengkangke obos kangit lang thanai pesao Bar Council Chairman Roton Dotto Saka obono puya haste omsuk gobang songkha bai law mane INGB rokni thaniwa certificate ya pharjago bortabuk Bar Association rokni member ngi mansinai hasil montrokra Dr. Manik Shah tini biang thangka hangkai bo haste hapang jo to bosongni hukumu laibma tai hodani riti niti raja rokno engko mothangdarnani tai bono hamkrai khajen bagi kogrojak tini sari kalaboi nogoni Manipuri bosongni engko puthi ba harau ba o iputhau puthibar arwo katal 3 tala building no phiogiroi montrokra kok sapro kok saka bo saka Tripura 19 ta jonjati bosong tongo amkaibo jonjatin bisingo jot sei sikon bosong tongo abrokni hamkraini bagibo hoda okra rokno bata ronani baginai DM rokno dagi mungrjakha Tripura ni hapang naikol nai tai thung thaniwa Manipuri bosongni bahanya alaida engko bumung tongo hni bo kok khorsaka ingke pharike khabon tate bukuk chong haste ote bokongma kerong samung tongi tongo deso je tabuk stol paimani katal engko shramik ain abono lamsokai jododamo engko bedek hambaya phari tongo Mantri Bakhor Narendra Modi no haste hapangno o katal ain tumma bagai Home Minister Amit Shah songro bahaino ingkai montrokra Dr. Manik Shah tini visit khalaimani hingkai Khudiram Bosu English Medium School salkia sekang Dipandita Pal bo langma sasolang zamani
bo jora phayasani reng poriman school thijamani bai montrokra Dr. Manisha belekhe kha khamjak gei naika tini Jogindranagar bin o je thini jani nogo bo nokni borok bai thang malaika khaireng maya pharka tai charai o morsogya oi asumja thimani bai belekhe kha sajak nai hini saka GB hospital bori tongmani joraono bo unko bini office ni doctor rok bai kok krengi tongo abon yagulo doctor rok chesta khaiben yagulo mothangor liya Dipanita no abon bagino DM tai rengnai khuni dai function nangmani yapri romnen bagai report ni bisingtei ব্যবস্থা romnen bagai saklaikha ngai montrokra Dr. Manik Saha je tabuk obahai patimuro thangnayo phiaba mia rogo je uskang rogo tui kelegi hasing kelegi tiprasa thui tongma jago thangmani mangpli kereikho nainagre montrokra Dr. Manik Saha ni ko যদি আরেকটু নমনীয় হতো তাহলে একটা মৃত্যু এড়ানো যেত বিষয়টা তো পেপারে নিউজ পেপারে উঠলো আর আমি বিষয়টা নিয়ে অলরেডি ডিএম এবং ডাইরেক্টর যে আছেন স্কুল এডুকেশন ওনাকে বলেছি পুরো রিপোর্ট আমাকে দেওয়ার জন্য বাকি আজকে এলাম আমি শুনলাম ওদের কাছ থেকে এই রিপোর্টও আমার কাছে অলরেডি আমার কাছে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টটা আমি পড়েছি ওরাও আবার দেখালো কী কী রিপোর্ট তো যাই হোক পুরো বিষয়টা দেখছি এখন তো যাই করি যাই হেল্প করি বা কিছু করি আলটিমেটলি তো দীপান্বিতাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না আর ওদের সাথে আছি এতটুকু আমি বলতে পারি Prodes BJP haste ni kasku Rajiv Bhattacharya sakhamya angap tunoro sakano buagrao thangi jai kati bola dati hamna bagai tai MP Biplop Kumar Dev bahaino thangnaikha tongkha mantri Bhagwan Chandra Das bini soika hamno hnibo jodio press meet saikhanarka oro goni Subal Bhumik BJP ni Prodes ni Vice President engkai amno kariba hanyo je hastebo tinin je koktoma hangkai long tribally hokotui sawo kaisa Tripura Srengnai Buthu student organization borni bakhaktibo kaisa panda songsajaka inke o panda thangmanjak LP Jitendra Chaudhary MDC Hongsuk Kumar Tripura tai juda juda atong rok borok MP reboti Tripura bahaino thangi manjagikha kaisa dang sauna asuk laijak longtrai valley dolai Tripura hokotui sareng nokhlaono o Tripura Srengnai Buthuni state level panda kothumung panda songjako sisati basadi hinai kokboma teilai hinai hori khana baje pandani thuijuga kiha mangpli ang norano tini kaisa kok sanani musuko সময় তংসানি চিনি যে কোনো বড় না পলিটিক্যাল নেতা উঠুং না কি স্টুডেন্ট চিনি কলেজ পড়ে নাই রা উঠুং নরংনি যে জরাগ যদিও কোনো সামুং তাংমাইয়া উংখে তাংমালিয়া ইনকে কিন্তু সময় থাকা ইনকে কোনো সামুং তাংমাইয়া অবন হিও ওয়ানসার ওকে সময় গেলে সাধন ভজন হয় না তিনি পরিষ্কার ধরক যে নরংনি বোমা বুফারক অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টরা বড়নি ইচ্ছা তো কাহাম পড়াশোনা খাইনানি ভালো কলেজে পড়িনানি জনকোষ যারা বড় পর্যন্ত বসারনো কলেজ পড়িনানি খুব কনচিত এবং কষ্ট খালাই जों বসারনো কলেজ পড়ি दै दं दाबो इनके आं एनुग्रेटेड रङै सब मानजक फाइनाय जिनिरो एनुग्रेटेड रङै चिनि दफानि त्रिपुरा दफानि डेपुटी नारायण गुरुं सार दंनाय चिफ गेस्ट दंनाय चिनि दफानिनो जेनि चौधरी सार बो टीसीपी नि फाउंडर मेंबर एवं प्रेजेंट नो बो एमएलए एवं एलओपी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेंबली सालबसं प्रोग्रामनि बिसिति फायै तामो सिसामंमान चिनि अ प्रोग्रामनि बिसितिखे चिनि जेसे त्रिपुरा हागो चिनि त्रिपुरा सारंनि जतक सिओ जे बुंबारार एजुकेशन नति कालचारेलि इकोनॉमिकली माने एक्सेट्रा अनेक जगह जों डिप्राइभ होइदों बा आनडेभलप होइदों ओमफ्राय जों अबेन बेनो 1999 चिनि जारा सिरों दंनाय र ब चिनि जे दफानो सिसारन नांनाय कालचारेलि एजुकेशनली अवनति दिलै ब संजाय खालांखा मेनलि जों चिनि प्रोग्राम टिके सिसार मानिखाय चिनि जेसे हासुनो सुखनाय रनो लेखाफरानि बिसिति जों बहरनि लामा फैनाय आइथेनि बागै जतक थुमलाय फैदि बालायलाय दिने अबनो चिनि पयमु एवं अबनो चिनि सिसारन सालबसग्रामै प्रोग्राम खैदांनाय चिनि प्रोग्राम खाय 2 दिन होनाय 22 तारिख 23 तारिख नभेम्बर 2025 ताम प्रोग्राम चिनि इदाय प्रोग्राम होतंनाय बक्सामु कोने चिनि अगररगनि एवं माने एजुकेटेड पर्सन दंनि एडभाइस होतंनाय जेमन
कलेजनि प्रफेसर एसिस्टेंट प्रफेसर अबनि आगोल हमके चिनि कल्चरल एक्टिविटीज दंनाय अबनि फोरोंगो 23 तारिखनि फोरोंगो चिनि जे ट्रेडिशनल गेम्स रो खबर आरो ब्लाड डोनेशन कैम्प रो एक्सट्रा अनेक एक्टिविटीज खाजानाय सारिगो फार्स्ट सेशन आरो जेहे चिनि चीफ गेस्ट दंनाय आरो कक्सालायमु पान्ना दंनाय एरपर आरो कल्चरल इवेंट दंनाय 24 तारिखनि फोरोंगो हमके जानि नको नालायनाय चिनि प्रोग्राम जतने हासाल ब कलेजनि फायसो कयजो सीनियर जतनी हासाल प्रथम साकांके साब्रुम कलेज इजां साउथ निंगे इजां जदि जोंनि रंखांके धर्मनगर कलेज यूनिवर्सिटी सिंगे दामादिपा चिनि दामादिपा मानजाव जों आउट अफ त्रिपुरा निबो कयेकजन कैंडिडेट फायजा साबो एक्जेक्टली चिनर रिपोर्ट सफैयो बगलामावको एथिं बेसिं नगनो साबो माय आनिखे आनि बमु समित त्रिपुरा आं पीएचडी नि फेरांग रक कगि दङ ओ खेब नाबाला रक फाइ दङ खेबो आबुनि बागै नगरति बादि कगकिया साथाय क्लायो खोना नखा कचों तंनाय फुङाव किसा किसा के क सियारि क्लाय मानो के खोना सालनि तुंमारि साकाव दङ 30 डिग्री सेल्सियास तै खामाव दङ 18 डिग्री सेल्सियास नि गानाय गिनि तिनि साल तुंमानि मारि साकाव 29.4 डिग्री सेल्सियास तै खामाव 18.2 डिग्री सेल्सियास तीन बागै जरान कक पांडा संसितों खोनाताय से कुबनि कक तुमा तुबै फाइन हने कक कजर तीन और बासखा जतना हामबाय।